खुलुमखा हास्टेनि तने जतुलु कोरंनो लामसोबो लाई थांजाक 23 अक्टोबर नि सालमारिबो त्रिपुरा सिविल सोसाइटी बाय रिंजाक 24 आवर्स नि बागै बन इलिगेल माइग्रेंट्स नो तैबि फियाबा आसालनि पार्टी मुङो जे त्रिपुरा बसनि तने लोकरक बांलादेश नि सि फाइव हनै आनि खोक्तै कगो हनै केबा खानां जागै प्रेस मीट खालाय सालाय लेखा केबा सोशल मीडिया नि बिसकाङो फाइव सालाय लेखा केबा कमेन्ट्स नि बिसिंतै गाहाम हामिया सालायखा फियाबा आसालनि पार्टी मुङो आं केबनो इंटेंशन खालायना बागै सामानिया एबा केबनो जात पात धर्मनो तै सामानिया केब त्रिपुरा बसंदि चाकमा बसंदि टारगेट खालाय सामानिया जे आं अबाहायके खकरावै साजाकमानि अबनि बागै नरकनो तैसा हायनोहाय आं सोशल मीडिया नि बिसकाङो फाइव लाइव वीडियो नि बिसितै नाकार सानफनो तिनि तैसा हायनोहाय नाकार सानफनो सरी नाकार सानफिवो नरकनि मोनाय नरकनि गकै नरकनि बाय नरकनि साजो नरकनि बाया साक सालाय हनै फानो आनो नाकार बायदि थिनांगो आंनि आं सेमलनि खोक्तै अबाहायके कगला हाबानि बागै तैसा नाकार सानो फियाबा जानि से अकरा साकरा रंनो आं कायसा कयनो मोचुंगो कैसा जेत रवै नायै साखांके नरकबो बुजिखामो तै साइमन खामो अब आं सानानि मोचुंगो फियाबा तै थिनांगो आनि खोक्तै अबाहायके कगला तै आं के बनो इंटेंशन खालायना बागै सामानिया के बनि जात पात धर्मनो तै आं सानाय हनै सामानिया के बनो नासिलावै टारगेट खालाय सामानिया आं खा खरकसा तिफ्रासा दफानो हामजाकनाय तिफ्रासानि थै हरको तंगो आनि सागो ताबकबो एन थिनांगो बा आं तिफ्रासा दफानो हामजागैनो थांनाय तिफ्रासा दफानि खरांनो आं पिरैनो थांनाय तै आबनि बागैनो थिनांगो तै आनि बखक्तै अबाहाय कगला तै साहायनो हाय नागार सानो नरकनि मोनाय नरकनि गकै नरकनि साजोक नरकनि बाय हिसाबै बा नरकनि गुस्ति जायति हिसाबै फानो आनो माफ खालायदि आं सेमलिनो माफ खालायदि आसोगनो दिनि बाहायनो अंके कक्तमानि फायसिं थांलायनाय नांगौ मानि कक्तमारनो फायदिंके सोंतिनि आ कक्तमारनो सबाय सुक्रुम खालायबाय साइमालाय बसाइनि यागोनो किरमा संजाकि बुथारजाखा बिहिक पातिका कक्तिसानि आइजुक जराबो आमतली थानानि तंनाय रानिर खामार जरजरिया आमसायो जों कक्तमाव साइमानका आमसाइनि सेन्तु सरकार बिनि बिहिक आदरि सरकार न सालब्रुम ब्रुमनो सातक बितक खलायो आबाहाय खेनो सेन्तु सरकार सासालनि हरजरावो सालब्रुम नायकि बिनि बिहिक आदरि सरकारनि लगियाव किसा कगनो तैबि कक बांलायखा कक्तिसानि आइजुक जराबो आमसाइनि तंनाय लुकुरो आदरि सरकारनि मांकथै खलायजोंनो नोके याफाबो सबलायखा बसाइ सेन्तु सरकार न आमसाइनि लुकुरोनि बखाक्तै कक्तमारो हरजाखा आमतली थानावो कक्तमा मानै आमतली थानानि उसी परितुस दासनो कबि थानानि तनाय तै कुबुनि पुलिस अफिसार तै टियासार ब्रिंडारो पार्टीमा थायो थाङै सवैख्या आ पार्टीमुनि कक्तमा मानके फाइसक बायख्या वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि पुलिस सुपार IPS नमित पाठकनो कबै आमतली SDPO पारमिता पांडे पुलिस पार्टीमा थाइनि सिमिं आदरि सरकारनि मांकथैनो गसाबै सेरिनैनो बागै हापानि आसा खामनो तलाङै थांखा आबुनि लगियाव सेन्तु सरकारनो पुलिस याबाबो सबै थानाव तलाङै थांखा जों कक्तमाव साइमानका आमतली थानानि पुलिस आ पार्टी मुनो तैयै गोबां कक मामला यागन नाहरै चेरिनैनि सेखा बायबायसा फाइसिं आदरि सरकारनि मांकथैनो चेरिनै जमै यागल नुकुंगराव रौनि यागो याफरै रहर जागनो कक्सिलसे जाग बसाइ सेन्तु सरकारनो आमतली थानानि पुलिस तां सालो केरौनागो तिसागानो हनै कक्तमा आ पार्टी मुनो तै जत आमसाइ थगै बेलायखेनो तुमफ्लालायजाक पार्टी मुङो आमसाइनि लुकुरोनि बखाक्तै सानमुथि साजाखा कक्सिल सजाक बसाइ सेन्तु सरकारनो केबिङै पुलिस करां निस्लायफानो कराक माजरा दोनानि याप्रि नाहरना अंथंनै बेलायखेनो आमसाइ थगै लुकुराव तुमफ्लालायजाक बिउरो रिपोर्ट दंगति আমরা নিচে যাই গরসি যেসম গাইছে সময় তখন কিছু শুনতে পেয়েছিল তারপরে এমনি তো তারা যে মেশিন বক্স লাগাই না কাজ জ্বলাক তো শুনলাম না যে মেশিন বক্স লাগাই শুনতে পেয়েছিল সকালে ঘুমাইছি পরে সকালবেলা আমার ডাকতেছে ওই আমার যাইব আমরা বাইরে লোক বসা তাই না লাগছে কি রে উঠ এমন মন করে তার উঠতে দিয়ে এই অবস্থা আর আমার ভাইয়ের
মাইরা লাইছে রাত্রে বলে মাইরা সেরা রান্না লাইতে রাখছে না ওগুলো বাড়ি গেছে বাড়ি গিয়ে মিটাছে কতদিন ধরে তার আগে প্রায় সময় ঝামেলা চলতে পারে মানে বিয়ের পর থেকে না নির্যাতন করে মেয়েদের উপরে আমার পিসি আর কি তো আমরা মানে আমাদের বাড়িতে মানে যেতবারই যায় এতবারই আমার এমনি ফিরছে মানে কোনো সময় মানে নালিশ ছাড়া শুনলাম না যে আমার ফিডে না আর এসে ড্রিঙ্ক মদে কাজে এক লোকে খা মদ খা কাজও খা আমরা বাড়িতে আসলাম মামার বাড়িতে গেছিলাম সকালে খবর আছে কইছে তোর পিসির মানে ঘরে রেখেছে তোরা তো আমরা এমন দেখছি এখন আপনারা তোমরা কি চাইতেছো এখন আমরা স্যার এটা সঠিক বিচার চাইতেছি হে যে ভুলটা করছে হ্যাঁ আমরা চাইতেছি হ্যাঁ যে ন্যায্য বিচার হোক হ্যাঁ যে কাজটা করছে হ্যাঁ শাস্তি চাই আমরা আর কিছু না পরিবারের লোকজন কে কে আছে এই বাড়িতে পরিবারের লোকজন ছোট ভাই আছে ছোট ভাই বউ আছে বাবা আছে তারা দেখছেন এই বিষয়টা তারা তো কইতেছে তারা রাত্রে বাড়িতে আসলো না তারা রাত্রে পূজাতে গেছিল পূজার থেকে আইতে রাইতে হইছে তারা দেখছে না আমরা চাইতেছি তারা সবাই মিলে তারা জিজ্ঞাসা করা হোক তারা আসলটা কোনটা কথা কিটা তারা কইতো তোমার পিসুর নাম কি আমার কিছুর নাম সেন্টু দেবনাথ সেন্টু সরকার মানে কি শুনছেন আপনি আমি সকালে ফোন করছে আমাদের 5টা বাজে আরেকজন পাশের বাড়িতে ফোন করছে যে মনে মহিমাজিন যে আয়ো তোমরা সবাই আমি আমার ভাইটাই মিলে সবাই আইলাম আয়া দিয়ে এনে পরে হয়েছে এরকমভাবে দিন এলাম কিরে কেমনি কি দিয়েছে দেখো আমি কি জানি উষ্টাগায় পড়েছে একটা লোক উষ্টাগায় পড়ে তো মরে না উষ্টাগালে মানুষ মরে না এরপর তো থানা ফোন করলাম থানা রাইছে আপনাদের দেখতে দাঁড়ানোটা কি হয়েছে দাঁড়ানোটা হ্যাঁ করতে মারছে ঘরের ভিতরে পাওয়ার দাগ আছে প্লাস বন্ধের গাছটা আছে ঘরের ভিতরে মদ হোকা গাছ হোকা আপনার বোনের নাম কি কুট্টি বসাক বয়স আদুরি বসাকের কেমনি বয়স বয়স কত 40 কতদিন হয়েছে বিয়ে হয়েছে বিয়ে হয়েছে প্রায় 25-30 বছর ছেলে মেয়ে আসেনি 2 মেয়ে বিয়ে হয়েছে আর আপনার যে মারছে উনি কে যে মারছে উনি কে উনি আমার বোন নাম কি ওনার সেন্টু সরকার পুলিশ কি আটক করছেন ওনার হ্যাঁ পুলিশ নিতে কথা মানে এখন আপনাদের ধারণাটা আপনার বোন জামাই বোনকে মেরেছে দৃঢ় বিশ্বাস